Hello dears, good morning to all of you. This is Ashish Tagri, AT of Fitor. Welcome to KITC Koraput. Today we discuss about the drill bit. आज हम drill bit विषय डिस्कशन करिबा और drill bit कोन से विषय रे डिस्कशन करिबा. फर्स्ट हम बुझिबा drill bit रो इंट्रोडक्शन बुझिबा, देन पार्ट्स बुझिबा, देन टाइप्स बुझिबा, तापर बुझिबा मटेरियल्स, तापर बुझिबा यूजेस. आउ थर मु रिपीट कर दोची. In this chapter for the drill bit we discuss about the introduction of drill bits, then parts of drill bits, then types of drill bits, then we discuss about materials of drill bits, then uses. यार introduction कौन अच्छी, parts कौन अच्छी, कौन parts अच्छी एवं तारो types केते प्रकार कौन अच्छी, drill bit सबु से सब विषय जानिबा. आ materials से drill bit गुडा को काहेरे सबु तैयारी हेतिबो से विषय जानिबा. तापर जानिबा uses से सबु कौन पई यूज कर जाय से विषय सबु जानिबा. तो गाइज फर्स्ट हम बुझिबा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिल बिट. It is a tool having a cutting point and making a hole in the solid materials. एटा होची गोटे टूल जार के गोटे कटिंग पॉइंट थिबो एवं एही ड्रिल बिट कोन होबो मटेरियल सॉलिड मटेरियल को होल करिबारे सहायता करता है. इट इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील. और ए ड्रिल बिट सबु हाई कार्बन स्टील एवं एलॉय स्टील रे तैयारी हेताय. एवं एही जो ड्रिल बिटा एटा यूज करा जाय ड्रिलिंग प्रोसेस पय एवं the tool which is used for drilling operation that is called the drill bit, and the machine which is used for drilling operation that machine is called the drill machine. It is also called a drill. Then we discuss about drill bit and parts. तार parts गुडा कोन कोन अछि से विषय हम डिस्कशन करबा. और फर्स्ट होची drill bit रो मेन पार्ट होची बॉडी, तापर अछि पॉइंट, तापर अछि शैंक, तापर अछि टैंक, देन नेक्स्ट पार्ट होची फ्लूइड्स, देन अछि लैंड, तापर अछि बॉडी क्लियरेंस, तापर अछि वेब, देन नेक. ए परि भाबरे ड्रिल बिट रो बहुत गुडाय पार्ट अछि. बॉडी अछि, पॉइंट अछि, शैंक अछि, देन टैंक अछि, देन फ्लूइड्स, देन लैंड, देन बॉडी क्लियरेंस, देन वेब, देन नेक. ए सब गुडा को होची ड्रिल बिट रो पार्ट्स गुडा को सब. पिक्चर रे as you can see on the picture that this is called the body clearance. Here you can see, then this is called the point of drill bit, then this is the land of drill bit, and this is, you can say, this is the shank, and this is from point to shank, here to here the distance is called body. This person is called body, and this is the tank which is the drill bit. এটা হচ্ছে drill bit র tank কোয়া যায়. এটা হচ্ছে shank, এটা হচ্ছে land, then fluids, then এটা হচ্ছে body clearance, এটা হচ্ছে point এবং এটা হচ্ছে body. Then ଆମେ discussion କରିବା parts गुडाको. body कोन, the body between the shank and the point of the drill is called the body. body होची कोन ଆଉ जे ए shank ଏବଂ point भितरे जो drill अछि, drill bit रो जो point एवं shank भितरे जहाँ distance अछि ताको हम कोन कहबा body कहबा drill bit रो. तापर point अछि, the end point of the drill is called point and it is cone shaped. एवं एही जो drill bit रो जो last end point अछि ताको हमें point कहबा एवं से point भितरे गुटे angle अछि point रे ताको हमें point angle कहबा. It is generally found at 180 degree एवं से point angle टा generally 180 degree रे मिल थाए, 180 degree हे थाए एवं यहा cone shape type रो होई थाए. Then होची shank. Shank होची the driving end of the drill which fits into the drilling machine is called as shank. और shank होची drill रो आ गुटे part जहा द्वारा कि आमे drill चक माध्यम रे आमे drill bit को आमे shank माध्यम रे कोन कर परबा hold कर परबा. और next part होची tank. Tank होची it is the another part of the drill bit and एही tank टा shank सहित contact थाए एवं यहा को machine रो spindle आड़ को hold करबारे साहाय्य यूज करा जाय थाए. Then होची fluids. Spiral grooves on the body of the drill are called fluids. और drill bit मध्ये रे गुटे बहुत गुडा spiral grooves हे कि रही थाए. सेही spiral grooves को हम कोन कहबा body जो body रे body रही थाए, drill bit रो body मध्ये रही थाए, सेही spiral grooves को हम कहबा fluids गुडाको जहा द्वारा कि material कटु थाए. The mainly do three types of,
First, metal coating is cutting edge, and secondly is metal coating. এইটা হচ্ছে ସବୁ parts ଗୁଡାକ drill bit ର। then ଆମେ discussion କରିବା types of drill bit କଣ କଣ ଅଛି। drill bit ଗୁଡାକ କଣ ଅଛି, କୋଉ type ର drill bit ଗୁଡାକ ଅଛି। first ହଉଛି flat drill bit, first ହଉଛି flat drill bit, then ଅଛି float drill bit, float, then ଅଛି third ଅଛି taper shank drill bit, fourth ଅଛି oil hole drill bit, fifth ହେଉଛି center drill bit, ଆଉ six ହେଉଛି counter bore drill bit, then 7 ହେଉଛି multi diameter drill bit, 8 ହେଉଛି counter sink drill bit। এই ସବୁ ହେଉଛି drill bit ଗୁଡାକ। drill bit ଗୁଡାକ description ଦେଖିବା। types of description, fluid drill bit, fluids are made in the body of such a drill bit। ଏ fluid ହେଉଛି fluid drill bit ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ drill bit ର body ରେ fluid ଯାକ ରହିଥାଏ। types of fluid drill bit ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି straight drill bit, straight fluid drill bit, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି twist drill bit। ଆଉ ଏଇ twist drill bit chips to exit from the hole ରୁ ଯାହା hole ଅଛି ସେଠୁ chips ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବାରେ ଏଇ drill bit ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ। then ହେଉଛି multi fluids drill bit, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ fluids କୁ ନେଇକରି ଅଛି ଆମର multi fluids ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ spiral groups ଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ fluid କହୁଛେ, ସେଇ ଟାଇପ ର ମଧ୍ୟ drill bit ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି twist drill bit, ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, जोटा कि टू फ्लुइड्स ड्रिल बिट जोटा दुई प्रकार फ्लुइड थिबो एवं मल्टी फ्लुइड्स माने मोर देन वन फ्लुइड्स थिबो। टू फ्लुइड्स ड्रिल बिट इट इज रिजिड एंड डज नॉट यूज डीप होल्स। आउ ए टू फ्लुइड्स ड्रिल बिट कोन करा जाय डीप होल करबा पय यूज करा जाय न थाए एवं याको रिजिड पय यूज करा जाय थाए। मल्टी फ्लुइड्स ड्रिल बिट कोन हुए इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग डीप होल्स because there is a maximum space for chips to exit from the hole। एवं एही जो मल्टी फ्लुइड्स ड्रिल बिट रे कोन करा जाय होल को डीपली होल करा जाय एवं कारण एही जो मल्टी फ्लुइड्स थिबा जोगु या कोन हेइ थाए अधिक परिमाण रे चिप्स गुडा को बाहर को काढि थाए। then it is similar to the twist drill bit but it is used for boring it। then ଅଛି हमर oil hole drill bit। oil hole drill bit कोन हुए it has an oil hole in the shank and body। this oil hole drill provides the oil for the cutting edge। it protects the cutting edge from the heating during the going out of the cutting chips। ଯେତେବେଳେ ଆମେ oil hole drill bit ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ଏଇ drill bit ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହବ oil ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ ଅପରେସନ କରିବା ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ ହବ, ସେଇ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ oil ଟା ସେଇ ହୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲୋ ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି oil hole drill bit। then central drill bit ଅଛି। central drill bit ଆମେ ସର୍ଟକଟ ରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା CD କହିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହିବା ଆମେ CD କହିବା। CD ବା center drill bit it is used for drilling a conical shape on both ends of a job or workpiece at the lathe machine or the milling machine। ଯେତେବେଳେ ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ମିଲିଂ ମେସିନ୍ ରେ ଆମେ କିଛି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମେ CD ୟୁଜ କରିଥାଉ ଏବଂ CD କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ CD ନେବା। CD ନେଲେ କ'ଣ ହବ जो पॉइंट रे हमको ड्रिल करार अछि पर्टिकुलर पॉइंट को हमें फाइंड आउट करि परबा सेटा अछि ड्रिल सेंटर ड्रिल बिट। देन काउंटर ड्रिल बिट अछि। काउंटर ड्रिल बिट इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन एवं बोरिंग ऑपरेशन करिवारे काउंटर बोर ड्रिल बिट यूज कर जायते। मल्टी डायमीटर ड्रिल बिट it has the property to make the different diameters of a hole at a time। এই मल्टी डायमीटर ड्रिल बिट रे कोन हबो डिफरेंट डायमीटर रो होल जाको एट ए टाइम करा जायते। एक समय मध्य रे डिफरेंट टाइप्स रो डायमीटर रे ए मल्टी डायमीटर ड्रिल बिट द्वारा होल करा जायते। इट हैज ड्रिल द टेपर एंड स्ट्रेट शैंक। यहा टेपर ड्रिल मध्य करबार सहायता करता है एवं स्ट्रेट शैंक ड्रिल होल करबार मध्य सहायता करता है। इट इज यूज्ड इन स्टेप ड्रिलिंग सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्टेप ड्रिल। आ एटा प्राय एटा होची स्टेप ड्रिल करबार सहायता करता है माने बहुत प्रकार होल तैयार करता है किंतु यहा स्टेप विभिन्न प्रकार डायमीटर रे तैयार करता है। सेति पय आकू टोटली कहबा गले एटा होची गोटे स्टेप ड्रिल बिट। मल्टी डायमीटर ड्रिल बिट हम कोन कहबा आ गोटे प्रकार रे स्टेप ड्रिल बिट होई परिबा। देन होची काउंटर सिंक ड्रिल बिट। काउंटर सिंक ड्रिल बिट इट इज यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ ए होल। होल रो शेप टा को चेंज करबा पय काउंटर सिंक ड्रिल बिट टा यूज कर जायता है।
It has a so length of a body with fluids ଆଉ ଏ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଏବଂ fluids ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ body ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। It is cutting point grind from 60 to 82 degree ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି countersink drill bit ର cutting point ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାକୁ grinding କରାଯାଇଥାଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ angle ରେ 60 degree ରୁ 82 degree angle ରେ ତାକୁ grinding କରାଯାଇଥାଏ। Then ହେଉଛି material ଆଉ ଏଇ ସବୁ drill bit ଯୋଉ ପ୍ରକାର drill bit ଅଛି float drill bit ଆଉ CD ଅଛି counter bore ଅଛି counter sinking ଅଛି ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର drill bit ଟା କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ high speed steel ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏବଂ carbon steel ତିଆରି ହେଇଥାଏ। These are the materials by which all the drill bits are made. Then uses ହେଉଛି it is used mostly to making a hole in the workpiece ଆଉ generally drill bit ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ hole ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ solid material body ଉପରେ hole ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। It should be circular and cylindrical ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ ର drill hole କରାଯାଇଥାଏ circular କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ cylindrical ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର hole ଆମେ drill bit ସାହାଯ୍ୟରେ hole ତିଆରି କରିଥାଉ। So guys, this is all about the drill bits. So thank you for watching my video.